فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada lau ni mai paenceng kita petak dan niat tahu tak lo rifu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia temalak bi'ri sesena pu wa taala tania to sogi tania to puke pangka bukan orang yang tinggi jabatan makne ke makrif wa taala atqakum ialah orang yang tinggi tingkat ketakwaannya tomatan retau enania tapu'e risesena pu wa taala. Namun ni angka ki pak beca pak galu pak dar rekometau ki ri pu wa taala ya sepi kedudukan tak riolona pu wa taala dibanding presidenge na rekoret na metau ri pu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dai wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka di pu wa taala berbekallah aboko kona se pu wa taala na iya si decenna bokonge ia nari tu tau lo ri pu wa taala. Na sabab sinin nai di manang elok mana ki lo riset dia wanua. Ena tu wanua akhira lo tan rewe. Ye kolatu ni koromatu wanue de na rewe tawe. Ne kami ga tau nape masa sekali nape melodor ri pengatalan re kolatu ri kuburukna baru mereka berdoa Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Puan makita ni maringkalingan ni rita mana ni anu dek nang kena ritai yang kalinga mana anu dek nang kareng kalingai farji'na parewa ka rilino po cinampe mua na'mal salihan elok ka pego anu madecing inna muqinun matape to ngan nak puang. Nek kena makrif wa taala innal insana lafi khusr. Arogi ngamani bawan na punai risesena to makwero. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab situngan-tungan na ye umuruk na lino matoa ni lino jamaah yang dimuliakan Allah matoa ni umuruk na lino. Syaga ni umuruk na lino makokwange. Menurut para ahli maka de para ahli ilmuwan ia umuruk nalino 4,6 miliar tahun yang lalu. Bayangkan 4,6 miliar tahun yang lalu umuruk na yewelino menurut para ahli. Nekira umuruk nalino tanya umuruk na rupa tawe. Yeko umuruk na rupa tawe. Dek na siaga umuruk na rupa tawe yak mak bila ki mapamula nabi Adam. Karena yang diciptakan mula-mula itu adalah dunia. Lino yolo ipancaji pure pancaji lino, ipancaji olokoloe, ipancaji jinge. Jadi yolo itu jinge, na apa rupa tawe? Rupa tawe mondri mani pancaji rupa tawe. Siaga to si umur na rupa tawe. Ye ko muruk tak makuk ke si bawa Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih 1500 tahun. Nah, umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umur Nabi Isa alaihi salam selisihnya itu kurang lebih 571. Berarti kurang lebih 2000 tahun. Kemudian umur antara Nabi Isa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam kurang lebih 4000 tahun. Kemudian sampai ke Nabi Nuh kurang lebih 8000 tahun. Kemudian sampai ke Nabi Adam kurang lebih 10.000 tahun. Jadi umurna rupa tawe kurang lebih antara 10.000 tahun sampai 20.000 tahun yang lalu perkiraan menurut para ahli sejarah. Ya umurna rupa tawe jadi napi kira-kira 10 sekbu gangka 20 sekbu. Umuruk na rupa tawe ya bilangi pamula Nabi Adam. Tapi umuruk na lino menurut para ilmuwan 4,6 miliar tahun yang lalu. Nah, berarti sebelum manusia berada di muka bumi sudah ada penghuni terlebih dahulu. Angka bagaimana na pancaji puatala riolo tenri pancaji na rupa tawe. Siapakah yang menghuni planet bumi ini sebelum manusia? Di dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa bangsa jin terlebih dahulu menghuni bumi, barulah kemudian manusia diciptakan. Jadi jinge meroriolo,
yang menjadi pengelola di muka bumi. Neke agana pego iro bangsa jinge waktu na ire kepercayaan di Allah untuk mengelola bumi, yang dia lakukan adalah wa yusfiku dima, si pacolok darah ni. Si pacolok darah ni. Dia hanya berbuat kerusakan. Yufsiduna fil ard, maka solat lebok na ilino. Nampi tu waktu na elok dipancaji rupa tahu maka di Allah wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka di Allah elok kak pancaji rupa tahu sebagai khalifah lebok na ilino. Aga ya sa khalifah, ya senge khalifah papaselle pengganti Khalifah Abu Bakar. Iga naselle nabita. Mati nabita iselle ko Khalifah Abu Bakar. Mati penglutak Khalifah Abu Bakar diganti oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar diganti Khalifah Utsman. Khalifah Utsman diganti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi khalifah itu adalah pengganti. Ketika manusia diciptakan sebagai khalifah, berarti manusia sebagai pengganti. Ni kana selai diganti makhluk-makhluk yang terdahulu, yaitu bangsa jin. Sehingga maka dari malaikat waktu ni pancaji rupa tawe. Ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Puang elok siki ga pancaji tau iya angka si mata pego akka solak-solangan rilino si pacolok-colok darah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah ini malaikat kami ini para malaikat senantiasa bertasbih pakalat biki puang mata sebel seseta puang. Maka dia Taala inni a'lamu ma la ta'lamun, wisengi anu dek namu wisengi, aku lebih mengetahui apa yang kalian ketahui. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi iro wa taala waktu nelok mapancaji sik di makhluk di talak rupa tau maka di taala malaikat Jibril loko mualai saisanna tanai ambillah tanah dari seluruh penjuru bumi. Jadi alai kotana risinina sulapak nalino tak cedek. Jadi ina tu sabakna pak angka tu mabolong ulikna kata maputih kata macelak-celak sesuai dengan kadar tanahnya yang diambil. Aga nalona malaikat Jibril maperamisi malaikat Jibril tak ampang kat tanah nasuruh ka pengatala na parintaya ka pengatala. Maka daelo Allah menyuruh saya untuk mengambil sedikit daripada bagian kamu untuk dijadikan manusia. Aga nasen tanai meluan lindruk ke ripuan ta'ala, aku berlindung kepada Allah wahai Jibril daripada engkau menyakiti aku. Maka di Jibril ia kembali meluan lindrung di ripuan ta'ala dia tu barani malai dia barani malaki narewa Jibril mangol ripuan ta'ala puang elo kak malai tanai ne ke meluan lindrung iri maka di ripuan ta'ala ia kemaku itu Mikail iko silo Mikail. Datang malaikat Mikail, aga nasat taneh, wahai malaikat Mikail, aku berlindung kepada Allah daripada engkau menyakiti aku. Melo lindung ka ripuan ta'ala. Maka ni malaikat Mikail, aku ngaku itu dik tu janji na sebab melo lindung ki ripuan ta'ala. Nrewak malaikat Mikail, maka di ripuan ta'ala iko negara coba-coba Israel. Ini Israel, itu nari itulah malaikat malakala mau, itu malaikat Israel. Iko sinon no rilino. Ambil bagian-bagian daripada seluruh penjuru bumi. Apa eloka pancaji rupa tahu. Datang malaikat Israel, angkai malaikat Israel nonno rilino mala yerotane dia na permisi langsung bami na cabut na gatta tasidi-sidi maka dia tanya malaikat Israel melo lindung ka ripuan ta'ala aku berlindung kepada Allah daripada engkau menyakiti aku. Maka dia malaikat Israel de to umelo tentangi perintahna puan ta'ala. De urewa na rekode upak du perintah na Taala. Karena itulah sifat malaikat la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Na pego isinin na pasuro na Taala na tatangi papesangkar. Jadi maka di Israel puang lata tom masuro ka. Na de urewa na rekode walai maka malaikat Israel mengambil yang berhasil mengambil bagian dari tanah. Nah, berhasil malaikat Israel ya to na rosabakna na alena isuro cabu inya wana rupa tawe apa alena onda berhasil yang mengambil bagian tanah yang dijadikan manusia. Makanya ketika malaikat Israel ketika malaikat maut ya kotakap malaikat maut dia tu na permisi dia na panda pejabat dia na panda presiden dia na panda doktor dia na panda sandro dia na panda tomato dia na pandang anak lolo ye kuponco na baca na rekui parentangi ripuan ta'ala temak permisi itu malaikat Israel. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat
Watun elok pancaji puang ta'ala rupa tau lebok naili maka di puang ta'ala. Malaikat Jibril. Lau ko ritanai na muala ya lusuk na tanai na riwin mancaji rupa tau. Lalu malaikat Jibril agana setanai. Jibril. Wak bariamu lusukku naikia mak janci paru patawe. Elok makasiwa ripuang ta'ala pada batiku makasiwang. Maka di malaikat puang ta'ala Jibril lo tokkori api lo tokkori angin lo tokkori waye lo malaikat Jibril ri api itu orang apa maka de Jibril wak bari amu alusuk kune ke mak janci paru patawe lo sampai kat kasiwangi puang ta'ala maka di malaikat Jibril api pekogi caramu sampai puang ta'ala maka di api na ye caraku masum pari puang ta'ala ya nari tu tato si tato sampai kasiwangi pasewai pakalap bi puang ta'ala. Jadi ia tu sabakna ia tu api tetong. Cara nak masum pa ia tu api tetong. Ia ku macam cik colo ki mapa tu kompor ki mapa lu api ki tetong ia tu api nan sebab makro cara api masum pa. Ia tu si angin maka tu si Jibril peko tu si beteng mau makasiwang. Maka dia angin Jibril na ia cara aku makasiwang itu nerokok. Ia ku mering angin nerokok itu angin makro cara nak makasiwang pemotala. Maka dia si Jibril wai elok riala alusuk meneriwin mancaji rupa tau maka dia waye wak bariamu alusuk ku Jibril naik ke mak janci parupa tau elok sompai puang-ta'ala pada batiku mas sompai puang-ta'ala na sabak na laamman ni alusukku na pertama riwata kalena ia rupa tau na dek na sompai puang-ta'ala sahabat ni iya macet tu madosa maka dia Jibril pikutosi cara mas sompah maka ia cara aku mas sompah yang hari tu sujud sujudku sampai dan ia kasiwangi pun Allah Subhanahu wa taala. Ita negara ia ko engkau wai. Ia tu wai pak namun itaro di onrok kami namaria tulis sapatu onrok kami namariawa elok masolok lariawa. Kalau mana ipas sair mancur tetap ke bawah. Kenapa? Karena memang sifatnya caranya menyembah kepada Allah ialah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah tanah itulah duduk tudang kasihangi pun Allah Subhanahu wa taala. Nampi tu maka dia tahu api tetong angin rokok sujud tanah tudang betuan nama kuniro carana maka kasihangi pun taala ia tahu na tuna sabari na wajib ki tetong kasihangi pun taala wajib kin rokok wajib ki sujud wajib ki tudang ia tu mancaji kedo le sempajang sehingga lelena sempajangi angka ki wajib tetongi wajib kin rokok wajib ki sujud wajib ki tudang sikira-kira paseleri apa yang pancaji pun taala ia angkena pertama riwata kaleta na sebab riwata kaleta angka alusuk napi ya ku macai tu menrek macalak mak barawat rirupanna alusuk napi alusuk na waye dek nang kana mati lo tak ngangka mateta alusuk na anginge dek nang paja mak berung-perung alusuk na tanai namun we ke 10 ki cemme dio sesosi weni tetai angka tanana na sebab memang angka tanah riwata kaleta jamaah yang dirahmati Allah itu darna sabari mako kue mega to dinas sempajang agana saya lah sama sempajang cica cenga cica rokok cica suju te pulino lolise di tarekat bangsa ni dek na cocok mega to dinas sempajang sehingga aga kejadian macei tanai macalla tanai gempa bumi di mana-mana macei api macalla api kebakaran di mana-mana macei waye tsunami banjir macei waye macalla waye macalla tanai gempa bumi macalla api kebakaran macalla anginge puting beliung jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu atiullah wa atiur rasul taatlah kepada Allah taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Adam kemudian diciptakan watunai pancai Nabi Adam dari ipon roy Nabi Adam selama 40 tahun di 40 tahun Nabi Adam ipon tettomi bawang belum ditiupkan ruh dek nak kedoke dapat dia pegagan nyawa sepung ribu taala nanti setelah 40 tahun maka Allah katakan summa sawahu wa nafaha fihi min ruhi na paripasukui ancajingana Nabi Adam aku tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam watunai pertamakan nyawa boleh tegai pertamakan nyawa boleh serak nah jadi boleh serak ni tu tamaknya we jangan piti kelok mati tahu we mesunya we boleh toko serak nampi dia kumati tu biasa sulak mata nama kita lariasa na sebab naik tak iro nyawa na mesu boleh diserak na karena maksudnya juga lewat ubun-ubun boleh diserak na mutamak di matana watuna letuk di matana nyawa na Nabi Adam naik te surga aga nasan Nabi Adam alhamdulillah jadi iro alhamdulillah sikiri matuah nah sebab itu sikiri nomor sedi sikiri matuah jadi tu subhanallah si kiri na malaikat waktu na nakka arase
ketika malaikat mengangkat arsy dek nauleh makai agana puade makada subhanallah 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 sehingga riwerengi pakuleng awatangger pengotala nauleh makara ya tahu natuna sabar Bapak Ibu ye ko angka beban pikiran yang paling berat matana pikirata angka masalah tak pada lalu makada subhanallah 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 tapakuli-kuling ibaca subhanallah apa iro sikiri matuah relebokna yelino zikir tertua yang diucapkan oleh malaikat. Zikir yang kedua alhamdulillah inarna puan Nabi Adam wattuna letu nyawa nari matanna naita suruga maka di alhamdulillah. Zikir yang ketiga yaitu la ilaha illallah zikirina Nabi Nuh untuk pasallengi umat Nabi Nuh. Zikir yang keempat itu Allahu Akbar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Yaitu si Allahu Akbar zikirina Nabi Ibrahim wattuna dek najaji nagere anakna nasabak wattuna nagere Nabi Ismail tepa angka bembala ada kibas yang berasal dari surga. Yero bembe adalah kambing yang pernah disembeli oleh Habil. Jadi Habil pernah menyembeli kambing. Nah, kambing itu kemudian menjadi pengganti Nabi Ismail. Dek najaji naigere Nabi Ismail merenui Nabi Ibrahim, marioi aganasa Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya todar ya kakarobaki ipuadar lek magere bismillah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Iro sikiri matuah ko. Sikiri matuah. Ketika sikir ini riwatu yewe sikiri icarita nang Nabi ta sallallahu alaihi wasallam tak kajanna Nabi ta agana Nabi ta la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nasukuna iro sikiri na paripuada tu makada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.